श्रीरामपुर विलेज कमिटी सफाईजाक चीनी बुखु गलैती देवबर्मा बिनि बुसायो पुष्प कुमार देवबर्मा विवचन कक्सालेगा 26 तारिख रेप नि जे घटना अंखारो विक्टिम बाय बुचंग मालाइका चीनी लोकल एमडीसी अनंत बाबू और दङ चीनी एम सुहेल देवबर्मा दङ चीनी यूथ लीडर प्रस्मित देवबर्मा महिला नेत्री कृष्णा देवबर्मा एडवोकेट ग्रुप चीनी गोबांमा सामुं थांनाय बदल लिङि पर्यटन दङ जोंरो खोजखबर लानानै जा बुजिखा ठीक मतो सठिक समय एफआईआर खालायजाखा এবং যে কালপ্রিট শ্যামল শুক্ল দাস বনতাবুক জিবিও ট্রিটমেন্ট দঙর বরগ্রুপ জলি জায়গায় বন বুখা কিন্তু বুমানো जों समर्थन खायो आकक्त जों साया हेते किन्तु बरगनि जलिमानि आबुं नैनो जे कोनो एलाकायाव मो कोनो दुईटा जातनि लड़ाइयाव मो वानसाबै तिप्रासा वालाई माइया हरकसा तिप्रासाबो जुदि कोनो तिप्रा लोक যদি বাঙালি মহিলাকে রেপ করে তারও এই গতি হতো বা কোনো একজন বাঙালি এটা যদি করে থাকে রেপিস্টদের তো কোনো জাতি বা ধর্ম নিয়ে তাদের বিচার হয় না সে যেটা করেছে এটাকে নিয়েই বিচার হবে তো বরক শ্যামল শুক্লদাস তো তাবু জিবিও ট্রিটমেন্ট তঙ্গব এবং ওসি कमलपुर बाई चीनी लोकल एमडीसी अनंत बाबू এবং आई माइसेल्फ आं निजे कक्सालाइका कैमेराও যদি বন্দি খায় তো আপনার লুক নাই আছে এবং খোঁজ খবর নেওয়া পরে ওসি সমরেশ দাস নি বক্তব্য যে অলরেডি কালপ্রিট নো বড় গার্ড রিউইন আরো তনিও দি মোমেন্ট হি ইজ আউট ফ্রম দি হসপিটাল কোন লকআপত লাংলাংনে এবং দেশনি আইন অনুযায়ী একজন রেপিস্ট যা বিচার নেন আবং নাই আছে जों अमा आपिल खालायनान मुजुङो वानसारंबो सानन मुजुङो तिप्रासारंबो सानन मुजुङो म घटनानो तुई कुनो वानसा तिप्रासानि घटना आंनि आंनानि हित दिस इज नॉट द केस ऑफ कम्युनल वायलेंस दिस इज बेस्ड ऑन द रेप केस नो तुई खरकसा बरगनि बिरुद्धे ओ एलाकानि बरग नॉट ऑल द तिप्रासास नॉट ऑल द बेंगलिस म श्रीरामपुरनि आसेपासेनि বরগ্রুপনি উত্তেজনা বরগুন খাইছে এবং থানা বাবুদের আমরা বলেছি আমরা চাই যে শক্ত একটা অ্যাকশন হোক দেশের আইন অনুযায়ী যা ব্যবস্থা নেওয়া সেটা নেবেন ওনারা আর যদি ওনারা সেই ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন আন্দোলনের পথ আমাদের কাছে খোলা থাকবে তাবুক আসুন না এবং जों हास्तेनि যত তাকুতে বুকুব সঙ্গে সানন মুজুং ম কেসনি সঠিক তদন্ত তঙ্গি দङ এবং অ্যাকশন বংনাই যদি নি আঙ্কাই जों स्टेट वाइड चीनी मूवमेंट जा खालायनो जों खालायो